नमस्कार और आदाब। ऐ सियासत तूने कमाल कर दिया, ऐ सियासत तूने कमाल कर दिया, गरीबों को गरीब और अमीरों को माला माल कर दिया। मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंक्वेट हॉल, निगाह मैरिज हॉल। आइए बात करते हैं सियासत की। इन दिनों पूरे देश की निगाहें पश्चिम बंगाल की तरफ गड़ी हुई हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होना है 8 चरणों में, और बात करेंगे अगर पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम की, तो नंदीग्राम इतना चर्चा में एक बार फिर से इसलिए आ गया है कि नंदीग्राम से इस बार ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं, और सिर्फ नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हैं ममता बनर्जी, और उनका मुकाबला करेंगे तृणमूल कांग्रेस से भाजपा में गए शुभेंदु अधिकारी। और यह देखना है कि इस मुकाबले में किसकी जय और किसकी मात होती है। लेकिन दोनों तरफ से तैयारियां काफी पुरजोर तरीके से की जा रही है। एक तरफ ममता बनर्जी के दीवाने भी हैं इस क्षेत्र में, लेकिन दूसरी तरफ लोगों का दावा है कि शुभेंदु अधिकारी और भगवा के दीवाने भी इस इलाके में रहते हैं। आपको बता दूं कि नंदीग्राम का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा था जब 34 साल के शासन को ममता बनर्जी ने ध्वस्त किया था नंदीग्राम में आंदोलन करके। तो नंदीग्राम की भूमिका काफ़ी अहम रही है। कांग्रेस की सत्ता भी नंदीग्राम से ही गई थी, और वामफ्रंट की सत्ता भी नंदीग्राम से गई थी। इसीलिए नंदीग्राम को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और महत्वपूर्ण इस बार इसलिए है कि इस बार ममता बनर्जी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं और उनका मुकाबला करेंगे शुभेंदु अधिकारी। ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी। और अगर बात करें भवानीपुर की, तो भवानीपुर से पिछले 10 सालों से चुनाव लड़ रही ममता बनर्जी इस बार भवानीपुर से चुनाव नहीं लड़ रही हैं, और उनकी जगह यहां शोभन देव चट्टोपाध्याय तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जबकि उनका मुकाबला भाजपा के बाबुल सुप्रियो कर सकते हैं। इस तरह की बात सामने आ रही है। लेकिन कल ये साफ हो जाएगा कि भाजपा की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा भवानीपुर से। लेकिन भवानीपुर में आपको बता दूं कि मुस्लिम वोटर्स की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, और यहां 4500 मुस्लिम वोटर्स हैं, और यह देखा जा रहा है कि मुस्लिम वोटर्स किस तरफ जाएंगे और किसको यहां से जीत मिलेगी और कौन हारेगा। बहरहाल हमें इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सियासत के बीच भी कई तरह की समस्याएं भी हमारे सामने आ रही हैं। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के सीतारामपुर में आदर्श शिक्षा सदन विद्यालय के सामने कूड़े कचरों का ढेर लगा हुआ है। इसकी वजह से लोग काफी परेशान हाल है। इन दृश्यों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्कूल के सामने ही कूड़े कचरों का ढेर लगा हुआ है। आखिर क्यों नहीं जागरूक है लोग? आसपास के लोग यहाँ स्कूल के सामने कूड़ा कचरा क्यों फेंकते हैं? इस वजह से लोग काफी परेशान भी हैं, लेकिन जिम्मेदार भी यहाँ के लोग ही हैं, जिनकी वजह से यहाँ स्कूल के मेन मुख्य द्वार के सामने कूड़े कचरों का ढेर लगा हुआ है। हालांकि इस तरफ देखने की फुर्सत न तो प्रशासन को है न निगम को है। ये समस्या काफी दिनों से चली आ रही है। आप एक बार फिर से देखिए कि किस तरह से यहाँ कचरों का ढेर लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के गढ़ में सेंधमारी की कोशिशें लगातार चल रही हैं, और इसी के क्रम में कई नेता जाने की तैयारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। आपको बता दूं कि कल यानी 7 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं कोलकाता के ब्रिगेड में। वह एक जनसभा को संबोधित करेंगे, और ऐसी उम्मीदें हैं कि कल ही उम्मीदवारों की फेहरिस्त जारी कर दी जाएगी, उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। और कल को लेके काफ़ी उम्मीदें कर रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेतागण, जो पश्चिम बंगाल में चुनाव की तैयारियों को लेकर काम कर रहे हैं। इसी के बीच हमारे पास खबर आ रही है कि हाल ही में तृणमूल कांग्रेस से रिजाइन कर चुके नेता दिनेश त्रिवेदी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। आज दिल्ली में जेपी नड्डा ने उन्हें पार्टी में शामिल करवाया, और उन्होंने जेपी नड्डा ने कहा कि दिनेश त्रिवेदी एक परफेक्ट व्यक्ति है और उनकी सोच काफी उम्दा है। इस तरह की बातें उन्होंने कही जेपी नड्डा ने, और आज विधिवत उन्हें ज्वाइन करवा दिया गया भारतीय जनता पार्टी। पीएम मोदी की सभा से एन पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ लिया। भगवा
उन्होंने थाम लिया। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि कल नरेंद्र मोदी आ रहे हैं कोलकाता के ब्रिगेड में, और ब्रिगेड में वह यहाँ के लोगों को संबोधित भी करेंगे और इसकी तैयारियां काफ़ी ज़ोर शोर से की गई हैं। पूरे राज्य से लोगों को यहाँ एकत्रित करने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के पियाली से हमारे पास खबर आ रही है। हमारे संवाददाता उज्जवल सरकार ने खबर भेजी है कि पियाली में बेहद उत्तेजना की स्थिति बनी हुई है, बेहद गहमा गहमी है और उत्तेजित है सभी दलों के लोग। उत्तेजित इसलिए हैं कि यहाँ टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के पोस्टर फाड़े गए और आप देख सकते हैं दृश्यों में कि किस तरह से पोस्टर फाड़े गए। ममता बनर्जी के पोस्टर्स लगाए गए थे और 16 से 20 पोस्टर्स जो लगाए गए हैं यहाँ, जिनमें ममता बनर्जी इन पोस्टर्स में शामिल हैं, लेकिन उनके मुंह का जो पोर्शन है, उनके ऊपर का जो पोर्शन है, उसे बहुत ही कायदे से फाड़ा गया है, उसे निकाला गया है और इसे लेकर तृणमूल कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी देखी जा रही है। और इन लोगों का कहना है कि ये काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है और पूरा आरोप इन लोगों की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ लगाए जा रहे हैं। और आपको हम बता दें कि एक बार फिर से देखिए इन तस्वीरों में कि किस तरह से यहाँ पर बहुत ही गंदे तरीके से ममता बनर्जी के पोस्टर से उनके मुखड़े को हटाया गया है, उनके फेस को हटाया गया है और इस वजह से यहाँ के कार्यकर्ताओं में काफ़ी नाराज़गी है और उन्होंने सीधा आरोप लगाया है भाजपा पर और पुलिस को भी इसकी खबर दी गई है। पुलिस भी अपने तरीके से तफ्तीश कर रही है। সেটা হলো আপনাদের বিক্ষোভটা কি নিয়ে এই সমস্যাটা হয়েছে? বলতে আমরা খোলাঘাটায় যে রাজনীতি করি, চাম্পাটি অঞ্চল বারিপুর আমাদের ব্লক, এই ব্লকে আমরা কখনো বিরোধী এবং শাসক দলের মধ্যে কোনো রকম সংঘাত আমরা যাইনি। এই প্রথম আমাদের সুপ্রিমো, আমাদের মামাটি মানুষের সরকারের মুখ্যমন্ত্রী যে অপমান হলো, গোটা বাংলার অপমান, এটা তার একটা কাটা উঠে সবগুলো গোলাকারে নিয়ে গেছে। এখানে যারা বিজেপি করছে কয়েকটা ছেলে যারা পাত্তি খায় আর মদ খায়, ইয়াং ছেলে, এদের কাজ ছাড়া আমরা মনে করি অন্য কোনো কাজ নয়। এগুলো আমরা কিন্তু বিরোধী যথেষ্ট সম্মান করি। গত লোকসভা ভোটে এখানে 6টা বুথের মধ্যে কয়েকটা 3টে বুথে আমরা হেরে গিয়েছিলাম, কিন্তু আমরা কিন্তু কখনো সংঘাতে যাইনি, তাদের সঙ্গে সুন্দর সম্পর্ক করেছি। আমরা বিজেপির কোনো ঝান্ডা ব্যানার আমরা হাত দেয়নি। এই কিন্তু দুঃখজনক, এই যা করছে বিজেপি কিন্তু বিরোধী দল এসব করছে, আমরা কি হাত গুটিয়ে বসে থাকবো নাকি? এরপরে সোশ্যাল মিডিয়ায় এটাকে দেখানো হোক কিভাবে বাংলার সংস্কৃতি নষ্ট করছে সাম্প্রদায়িক বিজেপি। আপনার নাম? আমার নাম সুভাষ, আমি পঞ্চায়েত সমিতির মেম্বার। এই এলাকা শান্ত এলাকা, কোনোদিন অশান্তি হয়নি। থানার সংযোগস্থলে খোলাঘাটা গ্রামে মমতা ব্যানার্জি 18 থেকে 20টা কাট আউটের বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা রাতের অন্ধকারে গলা কেটে ফেলে দেয়। এলাকার মানুষ খুব ক্ষুব্ধ, আমরাও ক্ষুব্ধ। আমরা প্রশাসনের কাছে দাবি জানাচ্ছি অনতিবিলম্বে দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক। আমি বারুইপুর পূর্ব 1 নম্বর মন্ডল সভাপতি। আমার কদিন ধরে আমার কাছে বিভিন্ন ফোন আসছে, ওরা একটা গন্ডগোল জন্যে একটা সৃষ্টি করছে, কিভাবে গন্ডগোলটা করা যায়। নিজেরাই ব্যানার ছিঁড়েছে। আমাদের এই অঞ্চলে এরকম ধরনের কোনো গন্ডগোল হয়নি, সিপিএম থাকাকালীনও হয়নি, কংগ্রেস এসে তখনও এইসব গন্ডগোল হয়নি। আজকে বিজেপি আসার জন্যে এরা মরিয়া হয়ে লেগেছে। বিজেপি একটা পজিশনে এসে গেছে, এরা বার্তাটা পেয়ে এরা বিভিন্ন ধরনের আজকে বিজেপি কর্মীর উপরে পুলিশকে দিয়ে নিজেরা গুন্ডাবাজি করে প্রত্যেকটা কর্মীকে হুমকি দিচ্ছে। তারা মুন্ডু কেটে
রাস্তায় খেলবে। হ্যাঁ, এই খেলা কি তারা পরিবর্তন দিতে চাইছে? মানুষের কাছে কেন এই বার্তা যাবে? মানুষ, সাধারণ নাগরিক, তারা যেখানে ভোট দিক, মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিতে চাইছে, কিন্তু তাদেরকে আঘাত করছে। এইটার কারণটা কি? আজকে আমি তৃণমূল কর্মীকে, প্রশাসনকে বলছি, আপনারা কিন্তু আগামী দিন এইসব ঘটনা ঘটলে আমরা বৃহত্তম আন্দোলন করব। আগামী দিনে বুঝিয়ে দেবো যে বিজেপি ক্ষমতা কতটা। আমরা কিন্তু এখনো আমরা শান্তভাবে চাইছি সুন্দরভাবে ভোট হোক, মানুষ যেদিকে চাইবে তাকেই ভোট দিক। আগামী দিন আমি বারবার বলছি বিজেপি কর্মীদেরকে, তোমরা শান্ত থাকো, প্রশাসন কি করবে আমরা দেখছি। প্রশাসন যদি না করে তাহলে আমরা বৃহত্তম আন্দোলন নামবো। আপনাদের কর্মীদের উপরে নাকি হাত তুলেছে, এটা হাত তুলেছে, মেরেছে। একজন পুলিশ তার নিয়ে গেছে, একজনকে নিয়ে গেছে। আমি আইসিকে ফোন করলাম, বলে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করব। হ্যাঁ, তা আমরা বললাম যে সে কোনো কিছু নেই, হঠাৎ কেন জিজ্ঞাসাবাদ করবেন? তা বলছে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করে এক্ষুনি ছেড়ে দেবো। আর তার ভাইকে, যাকে নিয়ে গেছে তার ভাইকে ধাক্কাধাক্কি, মারামারি, চড়চাপড় মেরেছে। তার বাড়ির পাশে লোকজন, তৃণমূলের গুন্ডা বাহিনী, যারা দীর্ঘদিন ধরে গুন্ডামি করেছে, যারা ভোট কারা করেছে, টিএমসি লোকেরা, নাম জানা গেছে? নাম কিছু জানা গেছে, লোটন সর্দার, লোটন দাস। আচ্ছা, আর কে কে আছে নামগুলো বলুন। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को आखिरकार विश्वास मत हासिल हो गया। उन्हें 171 वोटों की जरूरत थी और 171 सांसदों के समर्थन की जरूरत थी। नेशनल असेंबली में आखिरकार उन्हें 178 सांसदों का समर्थन प्राप्त हुआ और इसके साथ ही उन्हें विश्वास मत हासिल हो गया। बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब प्रशासनिक तरीकों से भी तैयारी काफी जोर शोर से चल रही है। इसी के बीच एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया आसनसोल के रविंद्र भवन में और इस वर्कशॉप में तमाम पत्रकारों को बुलाया गया था जो कवरेज करेंगे विधानसभा चुनाव का, और उन्हें बुलाकर ट्रेनिंग दी गई और बताया गया कि किस तरह से इस बार चुनाव किया जाएगा। नियम कानूनों की जानकारी भी दी गई। इस मौके पर पश्चिम बर्धमान जिले के जिलाधिकारी पूर्णेंदु माझी भी विशेष मेहमान के तौर पर मौजूद थे। বিগ স্টেপ সেখান থেকে অনেক কিছু কিন্তু ফেয়ার আপ করে দিতে পারে, কারণ কাউন্টিংটা স্টার্ট হয়, শেষ হয় অনেক দিন, তার অনেকটা প্রসিডিউর আছে। তারপরে কিন্তু ডিক্লারেশন হয়, আমরা 1 রাউন্ড 2 রাউন্ড ট্রেন আপনারা বলতে পারেন, আপনারা ট্রেন করুন না, কারণ সেই জন্য মিডিয়াকে আমরা ট্রেন দিই। মিডিয়া সেখানে থাকেন, প্রতি রাউন্ডে ট্রেন আছে, অ্যানাউন্সমেন্ট হয়, আপনারা ট্রেন সবসময় দেবেন, পাবলিক যাবো ঘরে বসে। কিন্তু কেউ একদম কাউন্টিং মেনুতে বসে একদম আমার ওই ইভিএম এর ডিসপ্লে ইউনিটে কে কত ভোট করে সেখান থেকে যদি কন্ট্রোল করতে থাকে, এটা ভিতর নয়। আপনার শর্ট যে ইয়েস এটি কাউন্টিং অ্যারেঞ্জমেন্ট ওকে, এখানে সব ঠিকঠাক হচ্ছে কিনা, কোথাও কোনো জ্যাম হচ্ছে কিনা সেটা ফলে যা যা আপনার যেগুলো করার কথা, প্লাস যদি কোনো পলিটিক্যাল পার্টি কোনো যদি আপনাদের ওখানে অ্যাড করে বা কোনো কিছু করে, সে কিন্তু পরিষ্কারভাবে যেন সেটা উল্লেখ থাকে, এই পলিটিক্যাল পার্টি, এই ক্যান্ডিডেট, তিনি এই প্রচারটা রাখছেন আমার মাধ্যমে। নিশ্চয়ই আপনি করুন, আপনি করবেন, নিশ্চয় করবেন, মানুষের কাছে পৌঁছাবেন, তার আপনাদের মাধ্যমে পৌঁছাবেন, কিন্তু যাতে আমরা ইন এ স্টেটে বুঝতে পারি কোন ক্যান্ডিডেট কোন পলিটিক্যাল পার্টি করছে, তার অ্যাকাউন্ট টাকা দিতে হবে। নাহলে কী হবে, কেন একটা সমান একটা কাজ করছি বিভিন্ন দপ্তরে অফিসার, তার জন্য মোটামুটি 60% 70% কাভার হচ্ছে। কিন্তু সবচেয়ে মানে আমার কাছে খুব মানে খারাপ লাগা আছে একটা, যে যেহেতু 1 মার্চ থেকে গভর্নমেন্ট ডিক্লেয়ার করেছে যে সকল সিটিজেন 60+ তাদের জন্য কিন্তু আমাদের মোর দেন 40 সাইট, সেশন সাইট, অর্থাৎ যেখানে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়, ভ্যাকসিনেশন সাইট জায়গা তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে। যে কোনো জায়গায় যাবে শুধু তার একটা আইডেন্টি প্রুফ, একটা মোবাইল, আমার লোকেরা অনলাইন এন্ট্রি করবে, তাকে ভ্যাকসিন দেবে। কিন্তু গতকাল অবধি আমাদের ফিগার কিন্তু সত্যি ভালো নয়, ভেরি ফিউ নাম্বার। তো আপনাদের মাধ্যমে একটা বার্তা, প্লিজ আমাদের সব যারা জনগণ আছে আমাদের জেলা, যারা 60+, যারা 45+ উইথ কোমরবিটির জন্য 12টা কেস বলা আছে স্পেসিফিক, হার্টের প্রবলেম, লাংসের প্রবলেম, কিডনির প্রবলেম, স্প্লিনের প্রবলেম, হোয়াটএভার, তার হচ্ছে নিউমোনিয়ার প্রবলেম, তার হচ্ছে হাঁপানি, অ্যাজমার প্রবলেম, হোয়াটএভার জায়গা, 12টা কেসকে কোমরবিটি বলেছি।
as notified by the health family health welfare department. যদি কোনো ডক্টর রেজিস্টার ডক্টর তাকে প্রেসক্রাইব করে দেন ইয়েস এই পেশেন্টের এই রোগ আছে দ্যাট ইজ দিস পার্টিকুলার কোমরবিটি, তাহলে সেই 45 উপরে ব্যক্তিও অ্যালাউড টু গেট দ্য ভ্যাকসিন। তো প্লিজ এই প্রচারটা রাখুন। পশ্চিম বর্ধমান জেলায় আমি এডিএমসি সাহেবকে বলবো যদি পারেন আমার মিডিয়া ফ্রেন্ডদের আপনি সাইটগুলো একটু দিয়ে দিন যে কোন কোন সাইটে দেওয়া হচ্ছে, ফলে আপনার প্রত্যেকে আপনার বাড়ির যারা সিনিয়র মা বাবা যারা রয়েছে প্লিজ অ্যাটলিস্ট তাদের তো দিন আগে। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य और तृणमूल कांग्रेस के नेता पूर्णशशि राय ने भी आज अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और ऐसा अंदेशा है कि वह भाजपा का दामन पकड़ सकते हैं, लेकिन खुद के अस्वस्थ होने की बात कहते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा है और अब भविष्य ही तय करेगा। बहुत जल्दी आपको हम बता पाएंगे कि पूर्णशशि राय किस दल में जाते हैं और किस तरह का डिसीजन लेते हैं। बहरहाल आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। আর অ্যাডমিনিস্ট্রেটর মেম্বার হিসাবে, স্টেডিয়াম কমিটির মেম্বার হিসাবে এবং ডিএম সাহেবের কাছে আমি ডিস্ট্রিক্ট প্ল্যানিং কমিটির মেম্বার হিসাবে ইস্তফাপত্র জমা করলাম। আপনারা সকলেই জানেন যে আমি শারীরিকভাবে অসুস্থ আছি এবং আপনারা যারা সাংবাদিক বন্ধুগণ আছেন তারাও আমাকে এই আসানসোল নার্সিংহোমে দেখা করতে গিয়েছেন, খোঁজখবর নিয়েছেন। আমি আমার জামুরিয়ার যারা নাগরিকবৃন্দ বিধানসভা কেন্দ্রে তাদেরকে শ্রদ্ধা প্রণাম জানাই যে তাদের আশীর্বাদে আমি দীর্ঘ বহু বছর কংগ্রেস তারপরে তৃণমূল কংগ্রেস করি। যারা আমার আধিকারিকবৃন্দ আছেন, যারা আমার সহকর্মীবৃন্দ আছেন, যারা আমাকে পানীয় জল করার জন্য আসানসোল পৌর নিগম এলাকায় সাহায্য করেছেন, এই এলাকার নাগরিকবৃন্দ তাদেরকে সকলকে শ্রদ্ধা জানাই, শুভেচ্ছা জানাই পানীয় জল করার জন্য। আমি চাই শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 3 বারের জেলার মুখ্যমন্ত্রী হন এবং লিখিতভাবে আমি আমার জেলা সভাপতিকে জানিয়েছি, আপনাদেরও জানাচ্ছি যে আমি তৃণমূল কংগ্রেসের সৈনিক হিসাবে একজন সমর্থক হিসাবে কাজ করে যেতে চাই। কিছুক্ষণ আগে আমাদের প্রাক্তন মেয়র আসানসোলের জিতেন্দ্র কুমার চৌহান উনি আমাকে ফোন করেছিলেন, উনি বললেন যে আপনার সাথে আমি দেখা করতে চাই। আমি বলেছি আমি একটু অসুবিধার মধ্যে আছি, শারীরিকভাবে সময় পেলে আপনার সঙ্গে কথা বলব। আপনি কি পার্টি দল চালাবেন? নাম তো লিখিয়ে দিয়ে দিয়েছি, আমি তৃণমূলের সমর্থক হিসাবে কাজ করতে। আপনি কি অন্য দলে যাচ্ছেন? আমরা দুর্দিনের কর্মী, মার খাওয়া কর্মী, কেস খাওয়া কর্মী, ও প্রশ্নই উঠতে পারে না। জিতনের দলে দেখা করতে একটু শারীরিকভাবে অসুস্থ আছি, সময় করে আমি তোমাকে জানাবো। বাড়ি থেকে দেখা করতে চান? বাড়িতে যে কেউ গেলেও দেখা করবো, বাড়ি যাওয়াকে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া যায়, সে তো অতিথি হিসাবে যাবে। তার মানে অসুস্থতা থাকলে আপনি নির্বাচনের কাজ করবেন কীভাবে? সেই জন্য তো আমি অবসর নিলাম রাজনৈতিক থেকে। রাজনৈতিক আমার যে 30-40 বছরের রাজনৈতিক জীবন, আমি যে পরিষেবাটা দলকে দিতে পারবো না, সেই দলের কাছে আমি অব্যাহতি চাইলাম। আমাকে অব্যাহতি দেওয়া হোক, তা আমি আমার যিনি প্রশাসক আসানসোল পৌর নিগমের তার কাছে আমি আমার ইস্তফাপত্র দিয়ে দিয়েছি এবং জেলার যিনি সভাপতি আছে তাকে হোয়াটসঅ্যাপ করে পাঠিয়েও দিয়েছি এবং লিখিতটা আমি পাঠিয়েও দেবো ওনার কাছে। আমি চাই বাংলার মুখ্যমন্ত্রী 3য়বারের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হোক, শুধু আমি নই, সারা বাংলার মানুষ চাই। আপনি একদিকে আমি শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রার্থীকেই ভোট দেবো। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। বিজেপিতে যোগদান আগে তো উনি দিচ্ছেন, তাহলে তো ওনার সাথেই যেতাম। বিজেপি গেলে তো ওনার সাথেই যেতাম, প্রশ্নই ওঠে না, তাহলে ওনার সাথেই যেতাম, প্রশ্ন ওঠে। ঠিক প্রার্থী ঘোষণা হওয়ার সময় আপনার এই সিদ্ধান্ত আমি আগের থেকেই নিচ্ছিলাম। তো প্রার্থী যে কালকেই ঘোষণা হবে এর কথা তো আমি জানতাম না যে কালকেই প্রার্থী ঘোষণা হবে। একটা শোনা যাচ্ছিল যে আপনি ছিলাম যে আজকেই জামুরিয়ার এক প্রার্থী হওয়ার জন্য আপনার নাম গিয়েছিল। না, আমাদের দল ঠিক করেন, দল যাকে ঠিক করেন তাকে নাম গেলে প্রার্থী হওয়া যায় না, নাম অনেকেরই যায়, আর নাম গেলেই যে হয় সেটাও বড় কথা নয়। দলনেত্রী ঠিক করেন, দল ঠিক করেন, রাজ্য কমিটি ঠিক করেন। আচ্ছা, কি হরিরাম সিং নিয়ে আপনি খুশি? পুরো খুশি আছে, আমার এলাকার বাসীরা খুশি আছে। জামুরিয়া হরিরাম সিং হওয়ার পরে আপনি ইস্তফা দিলেন, এটা কি? না, আমি বলছি তো, আপনারা বুঝতে পারছেন কিনা জানি না, আবার আমি বলছি, আজকে আমি ইস্তফা দিতাম, আমি চেয়ারম্যান সাহেবকে বলে রেখেছিলাম, আমাদের যিনি পৌর নিগমের চেয়ারম্যান এবং জেলা সভাপতিকেও বলে রেখেছিলাম, কিন্তু কালকেই ঘোষণা হয়ে গেছে। ফলে বোঝাচ্ছে এই জন্য আমি দিচ্ছি, ঘটনা কিন্তু তা নয়, ঘটনা কিন্তু তা নয়, আমি আজকেই দিতাম।
আজকের দিনটা আমার কাছে শুভ শনিবার দিন, আজকে আমি যেতাম। সেই জন্য আপনারা ভাবছেন যে উনি হয়েছেন না, উনি দলের প্রার্থী, সর্বজন গ্রহণ প্রার্থী, এবং তার সাথেও আমার 30 বছরের রাজনৈতিক সম্পর্ক। দাদা একটা বিষয় হচ্ছে, আগের বার যিনি গাড়ি ছিলেন তিনি জামুরিয়া থেকে হেরে যাওয়ায় একটু দোষ আপনার উপর দোষ পড়বে কি পড়বে না সেই জন্যই কি সরে গেলেন? যে না না, তা নয়, এটা হারাজিটা জনগণ ঠিক করে, জনগণ ভোট দেয়, মানুষ ভোট দেয়। কেউ আমার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রার্থীটা হারিয়ে দেবে এত বড় কাগজ কারণ নেই, তাহলে আমিই প্রার্থী হয়ে যেতাম যদি আমার হারাবার ক্ষমতা থাকে। আপনি কি প্রার্থীর হয়ে ভোটে লড়বেন? আমি তো অবসর নিয়ে নিলাম রাজনৈতিক জীবন থেকে। মানে এবার কোন দল থেকে আপনি প্রার্থী হবেন? না না না, সব প্রশ্নই নেই, গল্পই নেই। सियासत के बीच नकली नोटों से जुड़ी खबर भी हमारे पास आ रही है। कुल्टी थाना क्षेत्र के लच्छीपुर रेड लाइट एरिया से आज 62,400 नकली नोटों के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये 6 लोग कुल्टी थाना क्षेत्र और आसपास के रहने वाले हैं और इस संदर्भ में आज एक संवाददाता की सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस प्रेस मीट के दौरान एसीपी वेस्ट उमर मुल्ला ने खास तौर से संवाददाताओं को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 62,400 के नकली नोट बरामद किए गए और सभी नकली नोटों पर एक ही नंबर थे और ये हैरत की बात है कि सभी नोटों पर एक ही नंबर थे। और इस तरह की जानकारी दे रहे हैं एसीपी वेस्ट उमर मुल्ला और उनके साथ थे कुल्टी थाने के प्रभारी असीम मजूमदार और उनके साथ हैं नियामतपुर फाड़ी के प्रभारी सैयद अब्दुल एहसान। और इन अधिकारियों की मौजूदगी में, पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में पत्रकारों को कई तरह की जानकारी दी गई और बताया गया कि पुलिस ने एक बड़ा काम किया है, पुलिस का ये बड़ा अचीवमेंट है और 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है 62,400 नकली नोटों के साथ। इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे लाइव पर भी आप कई तरह की कवरेज देख सकते हैं। आप सीधे सीधे हमारे खास बात इंडिया के फेसबुक पेज पर चले जाएं, जहां आपको लाइव के कई विस्तृत तौर पर खबरें मिलेगी, अच्छे कवरेज मिलेंगे। आप देखें और अपनी प्रतिक्रिया भी हमें दें। और बहरहाल इस बुलेटिन में हमें दीजिए इजाजत। जल्दी होगी आपसे मुलाकात, क्योंकि आपसे करनी है खास बात। नमस्कार।